गोविंद माता पिता और अभिभावकों का भी मानना है कि बच्चे के मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और बौद्धिक विकास सहित बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश से पहले कुछ वर्षों की प्राथमिक पूर्व शिक्षा आवश्यक है। देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी प्राथमिक पूर्व शिक्षा पर बल दिया गया है। जब कोई बच्चा प्राथमिक पूर्व कक्षाओं में दाखिला लेता है तो उनकी ज्ञान इंद्रियां स्पर्श और कल्पना से विकसित होती है, जो बच्चे के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इस तरह खेल के माध्यम से बच्चों को प्री प्राइमरी स्तर की शिक्षा देने के लिए उत्तर हावड़ा के 11 हरदत्त राय चमड़िया रोड पर यूरोकिंस इंटरनेशनल प्री स्कूल शुरू किया गया। इस अवसर पर पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता पर परिचर्चा भी आयोजित की गई। सिस्टर निवेदिता विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर मधुचंद्रा राय चौधरी ने कहा कि प्री स्कूल बच्चे के जीवन की नींव बनाता है, जहां वह चीज़ों की खोज करता है जो उसे एक नया दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करती है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, खेल अनुसंधान का सर्वोच्च रूप है। जब खेल और सीखना एक साथ आते हैं तो बच्चे के लिए चीज़ों को समझना आसान हो जाता है। सेंट मैरी स्कूल रिसरा की प्रिंसिपल सुमिता ग्रोवर ने कहा कि प्री प्राइमरी शिक्षा बच्चे के भविष्य को आकार देने और उनके भीतर छिपी क्षमता को खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यूरोकिंस इंटरनेशनल रीजनल एकेडमिक ऑपरेशंस मैनेजर शोभा पात्रा ने कहा, पाठ्यक्रम यूनोइया कार्यक्रम के माध्यम से एक बच्चे के समग्र विकास के लिए डिज़ाइन किया गया है। संस्था के एकेडमिक ऑपरेशंस मैनेजर अर्पिता चक्रवर्ती ने कहा, यूरोकिंस का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के माध्यम से बच्चों को आगे बढ़ाना है, यह ध्यान में रखते हुए कि बच्चा तनाव मुक्त वातावरण में विकसित हो सकता है। तालियां बजाने से Eurokids কেন সেটা though it is not my center here, but yes, I'm representing Eurokids and I'm always very proud about it. যেহেতু এটা আমাদের organization, so I'm very proud about it and I will always say this is the best because I'm not comparing it with any other কোনো অন্য ব্র্যান্ডের সাথে আমি কম্পেয়ার করছি না, because we know our curriculum very well. As we were talking that এখন আমাদের যে curriculum এটাতে the holistic development, it involves the mind, body and soul. So mind, when we are taking care of mind, that is the IQ, the cognitive aspect, the cognitive development, and the body is the psychomotor, যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট এখন বাচ্চারা যেহেতু বাইরে যে খেলতে পারে না, the emotional quotient যেটা আমরা বলি সেটাও খুবই ইম্পর্টেন্ট, যেটা most of the schools don't give it much importance, but here we give it importance because as ma'am was just saying now that all of us were discussing about the same, that socialization, the emotional aspect of a child, because they are loners, বাড়িতে অনেক বাচ্চারা নেই যাদের সাথে ওরা interact করতে পারে, so here everything is taken care of in Eurokids. When a child comes here, the holistic development is happening, and therefore having faith in our curriculum, which is we feel the best, I would always say Eurokids Ojone is the first choice, and proudly we say that parent এখন wherever they are they choose Eurokids because আর একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে যেটা আমাদের ট্রান্সফার ফ্যাসিলিটি আছে, যেখানে প্যারেন্টস ক্যান টেক ট্রান্সফার ফ্রম দিস সিটি টু আনাদার সিটি, অ্যান্ড বাচ্চা একটা স্কুলে অ্যাডজাস্ট করতে টাইম লাগে, কিন্তু যখন এই ট্রান্সফার ফ্যাসিলিটি থাকে তখন এই বাচ্চাটা যখন অন্য জায়গায় যে সেম অ্যাম্বিয়েন্সটা পাচ্ছে সেখানে বাচ্চা কিন্তু ওয়েল সেটেলড হয়ে যায়। সো দ্য ট্রান্সফার ফ্যাসিলিটি অলসো হেল্পস প্যারেন্টস টু টেক ট্রান্সফার ইন দ্য মিড সেশন অ্যান্ড গো টু এনি আদার প্লেস, অ্যান্ড উই আর প্রেজেন্ট ইন 350 cities now. যেটা আমি বললাম প্রি স্কুলটা হচ্ছে একটা মানে বাচ্চারা তো একটা মাটির মতন, সেখানে আপনার বীজটা যেটা পুঁতবেন আলটিমেটলি সেই গাছটাই বেরোবে। তো এখানে যেটা ইউরোকিডসের ক্ষেত্রে আমার যেটা খুব ভালো লাগছে সেটা হচ্ছে যেটা ম্যামও বললেন যে একটা ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট, কারণ আমরা কি বিশেষ করে এখনকার সোসাইটিতে আমরা জানি যে মেন্টাল হেলথ
সম্বন্ধে আমাদের এখন খুব কনভারসেশন হচ্ছে, যে মেন্টাল হেলথ নিয়ে ছোট্ট বয়স থেকে বড় বয়স অবধি সবাই স্ট্রাগল করছে। তো ইউরোকিডসের কারিকুলামে যেটা সবচেয়ে আমি বলবো স্ট্রং পয়েন্ট, সেটা হচ্ছে এই ব্যালেন্সটা রাখা, যে শুধু আমি তাকে ইনফরমেশন দিয়ে ভরিয়ে দেবো না, শুধু